Okay, hello guys. Now in this video, I will try to explain about a new breakthrough to language teaching ataupun metode baru dalam pengajaran bahasa in a subject of philosophy of language teaching. And let me introduce myself. My name is Aris Danielman Situmorang. My academic number 2201030017. The components in a new breakthrough ataupun dalam metode pengajaran baru berbahasa Inggris ataupun metode pengajaran baru dalam subjek bahasa have the four components. The first, direct method of teaching foreign language. The second is grammar translation method. The third, audio visual and audio lingual techniques. And the last is communicated method. Introduction. There are many ways to learn a foreign language in school today. Each of the methods has certain characteristics. Some are more popular in demand and some are less so. Jadi ada banyak cara dalam mengajarkan bahasa Inggris sebagai bahasa bahasa kedua, tidak sebagai bahasa pertama. English is very popular in the world. Moreover, it is the language of international communication and is known all over the world. There are any ways to teach English today. In addition, new ones are being developed on a regular basis so that now every teacher can be choose the best performance methodology of for himself. Jadi bahasa Inggris adalah sebuah pelajaran bahasa yang sudah sangat populer. Karena bahasa Inggris ini sebagaimana kita tahu merupakan salah satu bahasa persatuan internasional ataupun bahasa internasional yang sudah digunakan dalam kegiatan sehari-hari, baik itu bermasyarakat, bernegara, maupun hubungan antar negara. Skills in language teaching. Nah, sebelum kita masuk ke metode baru, tentu in new breakthrough of language teaching have a skills. And in here, I make four skills in language teaching. The first is listening skills, a skill where we are able to listen to the amount of information we receive from around us. Jadi listening skills ini adalah skill di mana kita mampu mendengar, menyimak, ataupun menghimpun suatu informasi melalui indera pendengaran kita daripada informasi yang ada di sekitar kita. And listening skills is a receptive skills. Why? Because listening skill ini adalah skill di mana kita menerima ataupun mendengar suatu informasi daripada orang-orang di sekitar kita. So listening skill is receptive skills ataupun skill kita sebagai penerima, bukan sebagai pembuat. The second is reading skills. Reading skills also a receptive skills. Reading skill this is the skills related to person's ability to scan information combined with vision. Jadi reading skill ini adalah sebagaimana kita tahu reading itu adalah membaca. Jadi reading skills ini adalah kemampuan di mana kita dapat memindai suatu informasi, suatu bacaan dengan menggunakan penglihatan kita atau menggunakan mata kita. The third is writing skills. Writing skills is productive skills because there is a product when we do these skills. Skills where we are able to collect information in written form or summary. Jadi writing skills ini adalah kemampuan kita untuk menulis suatu informasi ataupun menghimpun suatu informasi berbentuk rangkuman atau dan lain sebagainya. And the last is speaking skills. Speaking skills ini adalah sebuah skill or a skills with connected to oral ability ataupun kemampuan kita di mana mampu menyampaikan informasi itu melalui mulut kita. And speaking skills is also a productive skills because there is product. The product is speaking. When we speak, we have a speech as a product of these skills. Next, how a language can be created. In this material, I have five material how a language can be created. The first is listening, mendengar. Language is created through hearing certain syllables. Jadi bahasa itu adalah suatu unsur yang dapat didengarkan
ataupun suku-suku kata yang dapat didengarkan. The second is writing. The word or syllables that form a language are elements that can be written. Jadi bahasa itu adalah juga merupakan suatu unsur yang dapat dituliskan. The third is reading. Language is an arrangement of letters or words that can be read. Bahasa itu juga dapat dibaca karena ada tulisannya. The fourth is speaking. The sound of the language itself. Speaking itu adalah hasil ataupun produk daripada bahasa Indonesia ataupun dapat kita katakan dengan bunyi daripada bahasa itu sendiri. And the last is grammar. Grammar is structure from every word or rules or linguistic structure. Jadi grammar ini adalah aturan bahasa ataupun aturan dari setiap kata-kata yang ada dalam bahasa Inggris ataupun peraturan suku kata. And now we next to the method. In a new breakthrough to language teaching, there are 4 methods. The first is direct method of teaching a foreign language. The essence of this technique is that the teacher pays more attention to the study of direct spoken language used in daily life. Thus, students are artificially introduced into the world of a language they are learning of a foreign language. The whole lesson is conducted in English. The teacher should also give explanation a new topic in English. Only English literature is used. The role of the teacher as the successful acquisition of knowledge by student is the key to learning English through this method. That is, his speech should be absolutely clear and correct. His pronunciation should be ideal because the student repeat it constantly after the teacher. Turning a teacher into a native English speaker would be a good option for a direct teaching method. Jadi pada metode direct ini ataupun direct method of teaching foreign language, jadi metode adalah metode yang diajarkan secara langsung di mana guru berperan sebagai narasumber utama ataupun sebagai sumber utama dalam pengajaran berbahasa Inggris. If in English the popular system is repeat after me ataupun ulangi apa yang saya katakan. Mungkin dalam pengajaran bahasa sehari-hari terlebih bahasa Inggris, repeat after me ini adalah salah satu contoh dari direct method ataupun metode direct, metode langsung yang digunakan dalam metode ini. Jadi guru berperan sebagai pemeran utama dalam pengajaran bahasa yang ada dalam metode ini. Second, grammar translation method. The grammar translation method is the main one in the modern education system. Such is prevalence is also due to the fact that most of the teachers themselves were trained using this method. The goal of grammar translation method is to learn and to read and translate using grammar rules. This disadvantage of this method include the fact that insufficient attention is paid to lexical part. Learning vocabulary comes down to the mechanical memorization of words. Reading and translation is done strict form. In addition, the text offered for reading usually refer to complex fiction. Therefore, the students only studies the literary language. Once in the language environment, it will be very difficult for him to understand others, even with good knowledge of the literal language. Jadi pada metode ini ataupun grammar translation method adalah metode yang mengedepankan grammar, struktur kata, dan translation atau terjemahan. Jadi pada metode ini tujuannya adalah untuk memperkuat vocabulary ataupun memperkuat perbendaharaan kata daripada setiap siswa dalam mempelajari bahasa, terlebih bahasa Inggris. The third method is audiovisual and audiolingual techniques. The essence of both methods is to transmit the language through clear structures. Memorization occurs through audio and video recordings. The audiovisual teaching methods involves illustrating speech with appropriate picture. That is, students are shown videos, features, films, and documentaries in English. In this case, the trainees work simultaneously with two channels of perception, visual and auditory, as a result of which association arises in the students' heads, which make it possible to better
the language. The purpose of the methods is to master a living spoken language. Both methods are built on introduction training phases from the rule. For example, given all of the above, it can be not for university students who do, who do not specialize in language learning. Audiolingual and audiovisual methods are suitable only if they are used in combination with other training programs. Jadi pada metode ini adalah metode yang menggunakan dengan audiovisual maupun audiolingual. Jadi mungkin metode ini adalah metode yang paling gampang digunakan ataupun metode yang paling gampang untuk dimengerti para mahasiswa ataupun para pelajar, karena pada metode ini para pelajar dapat mencerna bahasa itu lewat tayangan dan lewat skrip. Jadi ada tayangan yang akan dilihat oleh para mahasiswa sehingga memudahkan para siswa dalam mencerna bahasa yang dipelajarinya. Namun perlu kita ingat dalam metode ini harus digunakan secara bersamaan, baik itu audiovisual maupun audiolingual techniques, agar menghasilkan suatu kombinasi yang bagus. And the last method is communicative method. Currently, an increasing number of teachers are turning to a communicative method of learning English. The object of this method is speech itself. That is, such a technique first of all teaches to communicate. The communicative method involves a lot of student activity. The task of the teacher in this case will to be engaged in the conversation all those present in the audience. For better memorization and use of the language, it is necessary to download all the channels of perception. The essence of the communicative methods is to create real situation of communication. When reconstructing the dialogue, the student has the opportunity to put into practice all the knowledge gained. A very important advantage of the communicative method can be considered that it has a variety of exercise like role-playing games, dialogue, simulation of real communication or research. Jadi pada metode ini adalah merupakan sebuah metode komunikatif di mana setiap siswa dianjurkan ataupun diajarkan untuk mempraktikkan langsung bahasa itu sendiri ataupun bahasa Inggris ataupun untuk berkomunikasi by using the foreign language or English language. Jadi pada metode ini adalah bertujuan untuk melatih kemampuan setiap siswa untuk mengucapkan bahasa yang dipelajarinya ataupun dalam subjek ini bahasa Inggris. Lewat metode komunikatif ini juga mengajarkan siswa berada dalam situasi sebenarnya pada saat mereka berbicara bahasa Inggris dengan orang lain ataupun dengan orang di sekitarnya. Contohnya dapat digunakan seperti using dialog in English ataupun bermain games dalam bahasa Inggris ataupun simulasi lainnya yang berhubungan dengan yang menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. This is the examples of new breakthrough to language teaching. Jadi di sini ada dua. There are two example in a new breakthrough to language teaching. The first is project problem-based learning or PBL. Problem-based learning is a learning model that prioritizes how active students are involved thinking critically and always being skilled when faced with solving a problem. The process of how students learn depends on how complex the problems they face are. Jadi pada project problem-based learning ini adalah pengajaran yang berbasiskan kepada sebuah masalah yang harus diselesaikan oleh para siswa itu. Biasanya metode ini sangat baik untuk digunakan dalam pengajaran bahasa karena dalam metode ini terdapat metode-metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik itu komunikatif maupun secara grammar translation-nya. And the second is discovery-based learning or DBL. The discovery-based learning model is understanding concepts, meanings, and relationships through an intuitive process to finally arrive at a conclusion. Discovery occurs when individuals are involved primarily in using their mental process to discover several concepts and principles. Jadi pada discovery-based learning ini atau model pembelajaran yang berbasis kepada sebuah discovery ataupun penelitian ataupun masalah tertentu, di mana siswa diajarkan untuk membuat suatu kesimpulan daripada masalah-masalah yang
yang diberikan kepada setiap siswa tersebut, atau menarik sebuah kesimpulan dan memberikan saran yang bagus, yang tepat dalam memecahkan permasalahan tersebut. I think that is all about explanation about the new breakthrough to language teaching. And the summary is most teachers of modern universities prefer these two methods, and often they are used in combination. The direct method is rarely used in higher education institutions, partly due to the lack of real native speakers among teachers, and partly because the level of students' preparation after schools is too low. The audiovisual and audiolingual methods in their pure form are not used at all. However, many university and institute teachers conduct classes from time to time based on such methods. This allows you to diversify the general educational program and interest students. Jadi secara keseluruhan, keempat metode tadi, baik direct method ataupun audiolingual maupun komunikatif itu mempunyai penerapan-penerapan yang tersendiri, seperti ada yang diterapkan pada tingkat SD, tingkat SMP maupun tingkat SMA. Karena setiap metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu memiliki sasaran tertentu dan memiliki tujuan yang tertentu sesuai dengan tingkat pendidikan bahasa yang sedang ditempuh oleh masing-masing siswa. I think until here I can do this presentation about a new breakthrough to language teaching. I know if I have many lot of mistakes of words or syllables, I say apologize to all of you. Thank you guys.